अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पतमो दो दो पे नई दिल्ली मज मौजूद अमित शाह नितिन गडकरी राजनाथ सिंह तो वज़ीर अजमत सहित मुलाकात मुख्तलिफ मामलन हवाले कथन दिन आमुद डाल मौजूदा दौरस मज दीनी मरकज मजबूत करने सठई जरूरत इस्लाही माशर बाबत कुरान हदीस गशरावन सठा जरूरी मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सिक्योरिटी हवाले मुनक़द मीटिंगन मज वज़ीर आला सं शिरकत जरूरी LG मनोज सिन्हा पज यिथन मामलन कुन खास जोन दिन मोहम्मद यूसुफ तारिगानी तो नाजरीन पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ये रात पे नई दिल्ली मज यथ दौरान तिमो गरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वज़ीर अमित शाह ट्रांसपोर्ट वज़ीर नितिन गडकरी बचाव वज़ीर राजनाथ सिंह तो वन क्या काल ब्रोह वज़ीर अजम नरेंद्र मोदी सहित मुलाकात कोर यथ दौरान तिमो रियासती दर्ज बहाल करनस तो जम्मू कश्मीर हिंज तमीर तरक्की मज मरकजी सरकार अथवास करनस हवाले वज़ीरन तो वज़ीर अजमस ब्रोट कन यह मामल थो तत उमर अब्दुल्लाहन वज़ीर अजमस तह कत बवमज तिमो पान यह वाद जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सहित कोर्मुत जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्जे यी बहाल करने तो मगर अमि ब्रोह जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्न युदवे वन जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब तह अमल मज अन्न आय तो अवामी हुकूमत बारसस आय मरकजी सरकार पज वन अत पे गौर कर तो रियासती दर्ज बहाल करने हवाले संजीद कदम तुलन युत जन जम्मू कश्मीर लूकन तह राहत वात तह पाओ चतस हाल जम्मू कश्मीर काबीना तरफ अमे हवाले रेजोल्यूशन पास करना आमुत रियासती दर्ज बहाल करने हवाले तो सह मामल वज़ीर आलान उमर अब्दुल्लाहन वज़ीर अजम नरेंद्र मोदी अमित शाह राजनाथ सिंह तो नितिन गडकरी ब्रोह कन थोमुत यथ दौरान तिमन याद पो मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सहित यह वाद करना आमुत तो पन वाद पूर करने बापत पज मरकजी सरकारस संजीदगी हुंद मुजाहिर करुन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन नई दिल्ली हुंद दौर तो दौरस दौरान मरकजी वज़ीरन तो वज़ीर अजमत सहित मुलाकात दौरान मुख्तलिफ मामलन पर तबादुल ख्याल तो जम्मू कश्मीर हिंज तमीर तरक्की हवाले वज़ीरन तो वज़ीर अजमत दिन आमज जान तो अत पे मजीद कत कर बापत वनकन सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवहर इशफाक वज़ीर आला सुंद नई दिल्ली हुंद दौर तो मुलाकात दौरान कम कम मामल ज़ेर बहस आमत तह नश क्या तफसील तो यह दौर कोता अहम तो अत सत मुख्तलिफ सियासी हलकों पे वज़ीर आला सदिस अत दौर सवाल कई सवाल खड़ा करना आमत क्या कंस रियासत किस वज़ीर आला मरकजी सरकार से तालमेल बनाने बापत मुलाकात करन जरूरी तो यमो सियासी हलकों पे अत मुलाकात हवाले क्या सवाल खड़ा करने तिहंद सवाल कत हदस तान सही अमीन मुलाकातन सिलसिल वो वज़ीर अजम साहब सपुद वन काल ब्रो वज़ीर दिफा साहब सपुद सह इंतहाई अहम रियासत कि संगमीन बापत तिकाज यम सात कह वज़ीर आला बन तमिस इंतहाई जरूरी आसान कि मरकज हम आहंगी और मरकज तालमेल बनवित कर रियासत खस्त हाली नश नबर कड़न कोशिश योदवे मीटिंग कत करो वज़ीर अजम
दफ्तर तरफ ट्वीट करना तथ अंदर साफ करना आमुत कि अत अंदर हसा बाहमी मुलाकात अंदर आखाव वजीर आजम तरफ मुबारकबाद उमर अब्दुल्ला दिन तमो कामयाबी का दयम यम मामले तिहद तरफ थवना यथ अंदर तरक्याती मनसूब रियासत दर्ज बहाल कर मामले तो बे अंदरूनी मामला कह तथ पे हिकमत अमली तरतीब दिन आमत वजीर आजम दफ्तरस अंदर और वजीर आजम बाज़ाब्ते तौर पर वजीर आजम सिंधिस वजीर आजम वजीर आला सिंधिस दरख्वास्त वोनमुत कि मुनासिब वक्तस पे हर कह फैसले निन लेकिन यह इंतहाई अहम यम सात हुकूमत बन सह सनखे वजीर आजमस तक मरकजी हुकूमत दावेदार मरकजी हुकूमत पावरफुल कह डिसीजन दिन जरूरत स्पेशली यम सात यूनियन टेरिटरी आए तमाम मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर सिंह दफ्तर मज पकान तमाम मामला दाखिल वजारत किन पकान और तथ अंदर यम हिसाब यह फैसले दिन आमुत मे बसान कि वजीर आजमन गोडनेथ यह फैसले कोर कि तम समखन दाखिल वजीरस तम समखे वजीर दिफास वजीर आजम समखे और नितिन गडकरी समखे सह मस्बत पहलू और यह रियासती आईन हिसाब त कानून हिसाब त और सात रियासती सियासत वो तथ अंदर इंतहाई जरूरी आसान कि मरकज से ताल मिलवित ब्रो कुन पकन अदरवाइज यह इंतहाई नामुमकिन कि ये नसब रियासत हाफ स्टेट तथ हाफ स्टेटस अंदर ये वजीर आलस अख्तियार महदूद सह कित पे कर पन तोताम पन असर रसूख इस्तेमाल अंदर अन और सो कत वजीर आला यन कर्म तम पन असर रसूख इस्तेमाल कर बस वजीर आला और वजीर आजम सर मुलाकात दाखिल वजीर सर मुलाकात तो बाकी मेम्बरन सर मुलाकात। बिल्कुल इशफाक मुख्तलिफ सियासी हल्कों पे वन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाद इंतखाबन दौरान कर भारतीय जनता पार्टी सत कह अथ रलावन मगर वनकन वुचान वजीर आला वनकन तमाम भारतीय जनता पार्टी हंद लीडरन से मुलाकात करान क्या यह स्टेट गवर्नमेंट तो सेंटर गवर्नमेंटस दरमियान मुलाकात सपदन कि बीजेपी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस दौरान मुलाकात सपदन सही तरीके अंदर कत वो यह नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बीजेपी मुलाकात करान तेल ग बीजेपी तरफ सदर आसन JP नड्डा साहब तो योर ग फारूक अब्दुल्ला कत कर तेल गए पार्टी टू पार्टी यम सात वजीर आजम सन्दस दफ्तर अंदर गसित वजीर दाखिल सन्दस दफ्तर अंदर गसित वजीर दिफा सन्दस दफ्तर अंदर गसित घर गसित अख वजीर आला मुलाकात कर यह स्टेट अख मुलाकात करान मरकजस यूनियनस सह पार्टी हूं मुलाकात कह और ये पे हवा बनाने कोशिश कर यह हसा पार्टियन हूं मिलन मे बसान यह पार्टियन हूं मिलन योतम टेक्निकली वो यह जरूर मामल रियासती मामले और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले वजीर आला वजीर आजम वजीर दिफा वजीर दाखिला तो लेकिन सियासत करन वाल हेकन पन्ने आय सियासत कर लेकिन यम सात बड़िस कैनवासस पे वो यह बराह रास्त रियासत यूनियन टेरिटरी वजीर आला वजीर आजम समखान और रियासत दरपेश मख्तल तमिस ब्रोह थवन कोशिश करान। बिल्कुल इशफाक तुंद सठा शुक्रिया खबरनामस मज रोजन बापत यम सन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवार यम जन उमर अब्दुल्ला सन्दस तथ मुलाकात हवाले कत करान जन तमो अमित शाह नितिन गडकरी राजनाथ सिंह तो वजीर अजम सर तो मुख्तलिफ सियासी हल्कों पे अत मुलाकात हवाले कई सवाल खड़ा पैदा करना आमत ताहम यह जरूरी स्टेटस तो सेंटरस दरमियान योतन तान तालमेल रोज तोतम तान हेकन कुन ती यूटी या स्टेट तमीर तरक्की यकीनी बनावन यत। तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर मज आज अंजुमन नुसरतुल इस्लाम तरफ सीरत कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत यथ मज मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक अंजुमन के जिम्मेदारों तो तलब इल्म अलाव मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज सीरत गशरन आय तत तलब इल्मन मज एनाम बगरन आमद ये जन मीरवैज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन वोन पायदार तो मजबूत समाज तैयार करने बापत जरूरी यन कॉन्फ्रेंसन हूं सांस कर युद्ध जन समाजस मज पैदा सपदमित बिदात तो खुराफात दूर करनस मज आसानी सपदे ये जन मीरवैज कश्मीर अत मौके पे वोन दीनी मरकज मजबूत करने बापत पज अस सारे पहल कर युद्ध जन नई पी हज सही तरबियत करनस मज आसानी सपदे। सर यहाँ पे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी
ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کنسرن ہونا چاہیے اس کو کہ جو آج سچویشن ہمارے جموں کشمیر میں ہے اور جس طرح سے ہم سوسائٹی کی لیول پر معاشرے کی لیول پر بالکل میں کہوں گا کہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اگر ہم نے اس کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کی تو ہم اس کو بچا نہیں پائیں گے. آج جو آپ نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ڈرگز کا ہے اور اب یہ معاملہ ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک پہنچ گیا ہے. دیکھیے جب تک اس میں جو میں نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ آج تقریباً 5 سال کے بعد جو ہے مجھے موقع ملا کہ سیرت کے اس پروگرام میں بھی حصہ لے سکوں تو فوکس ہمارا یہی تھا کہ سوسائٹی کی اگر ہمیں چینج کرنا ہے ہمارے پاس کیا سٹرکچر ہے, ہمارے پاس کیا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں بہتری لا سکتے ہیں. اور بحیثیت مسلم میجورٹی اسٹیٹ کی ہمارے پاس جو بہترین نمونہ ہے, جو ہمارے پاس بہترین جو ایک ہمارے پاس جو ایک سسٹم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, ان کی تعلیمات ہیں, ان کے احادیث ہیں, ان کے اقوال ہیں. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کہ جتنا بھی ہم لوگوں کو انوائٹ کر سکیں کہ آپ سٹڈی کیجئے. تعلیم جو ہے وہ صرف ڈگری نہیں ہے, تعلیم صرف روزگار نہیں ہے. بیسک تعلیم جو ہے وہ ہے کہ جب تک ہمیں کیریکٹر بلڈنگ اور سوشل ایشوز پہ یعنی اخلاقیات پہ جو بیسک جو میں یہی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا احاطہ کریں جو ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ پہلے انڈیویجول تھا کہ پہلے ایمان ہو اس کے بعد عمل صالح, یہ بنیاد ہے. بالکل برملا میں نے بیان بھی دیا اور یہ تو بالکل ایک افسوسناک اور بالکل ناقابل قبول عمل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ انسانی جان کا جو ضیاع ہے اور بے گناہ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو یہ تو بالکل اسلامی اقدار و تعلیمات کے خلاف ہے. ہم سب اس کی ایز اے سوسائٹی ہم سب اس کی ہر ایک نے کی بھی مذمت بھی کی, ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. جو لوگ بیچارے غریب آ رہے ہیں اپنے معاش کے لیے اپنے روزگار کے لیے اس طرح سے جو بھی فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ بنا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول عمل ہونا چاہیے. ہاں بالکل ایک تقریباً 5 سال کے عرصے کے بعد ہم ملے اور اگرچہ ایک بڑی سی انفارمل ہماری ایک گیدرنگ تھی, آپس میں وہ ملے اور ہم یاد کر رہے تھے ان ساتھیوں کو بھی جو ہمارے درمیان نہیں رہے ان 4-5 سالوں میں. بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو وہ اس عرصے میں گزر گئے جو جیلوں میں ہیں, ان کو بھی ہم یاد کر رہے تھے اور حالات و واقعات پر بھی ہم نے جو ہے وہ بات کی. انشاءاللہ کل جامع مسجد میں سوالے سے مزید سی پی آئی ایم لیڈر تو ممبر اسمبلی کلگوم محمد یوسف تارگم یہ آج ٹارگٹ کلنگ حوالہ افسوس اظہار کران وون یہ واقع سٹھے شرمناک تجہ تمو وونمت زِ ایل جی سند طرف سیکورٹی میٹنگ طلب کرنس مز گژھن وزیر اعلیٰ تہ شامل کرنے ین یُتھ زن جموں کشمیر مز امن امان قائم کرنس مز آسانی سپدِ. کون مارا؟ ایک مزدور مرا اور مزدور یہاں آیا ہے جاگیر سنبھالنے کے لیے نہیں, مزدور یہاں آیا نہیں ہے قبضہ کرنے کے لیے, مزدور یہاں آیا ہے اپنا پسینہ بیچنے کے لیے تاکہ اپنے عیال کو وہ پال سکے. ہمارے یہاں اس خطے کے مزدور بھی باقی علاقوں میں ہے, طالب علم ہیں ہمارے باقی خطوں میں, بزنس مین ہیں باقی علاقوں میں, میڈیا پرسنز ہیں باقی علاقوں میں. یہ طریقہ کار شیطانی طریقہ کار میں تعبیر کر لوں گا. جس نے بھی کیا سرکار کی ذمہ داری ہے کہ تحقیقات بھی کرے, تحت تک جائے اور ساتھ ہی ساتھ مجرموں کا پتہ لگائے تاکہ قانون کے دائرے کے اندر ان کے خلاف کارروائی ہو سکے. ابھی آپ نے کہا کہ ایل جی صاحب نے کل سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو پر غور کرنے کے لیے میٹنگ بلائی. میں حیران ہوا. میرے خیال میں مناسب یہی تھا کہ سیکیورٹی معاملات پر میٹنگ ہو یا اور معاملات پر میٹنگ ہو. سرکار بنی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ, چیف منسٹر کی بھاری حمایت ہے, اسمبلی نے چنا ہے انہیں, تو اس وجہ سے چیف منسٹر کا نہ ہونا ایسی میٹنگوں میں میرے لیے ایک سب سے بڑا تعجب ہے, حیران کن ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ملک میں جہاں ایک آئین ہے جو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, ایک بڑا جمہوری ملک, ایسا نہ ہو. پرائم منسٹر آف انڈیا کو نوٹس لینی چاہیے. اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک سیکورٹی معاملات کا تعلق ہے یہ ذمہ داری ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کی, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی, ایڈمنسٹریشن کی. لازماً جو بھی ضروری قدم ہیں
पहले भी उठाए गए, अब भी उठाने की सलाहियत है इस सरकार में। अमन की बहाली में उन्हें अवामी ताउन हासिल है और अवामी ताउन हासिल होते हुए दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। मेंबर असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागरन आज डलगेट तो बशवारा इलाकन हुन दौर कर्मुत या दौरान तिमो लूको तरफ वालेहन इस्तकबाल ति करना अत मौके पे लूको तरफ कया मसल वतलावन आई तक अली मोहम्मद सागरन लूकन यकीन दुतमुत ज सरकार तरफ इन तीन तरफ वतलावन आमत मसल इंजरावनस हवाले संजीदा कदम तुलने युद्धन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन ये अत मौके पे अली मोहम्मद सागरन कत करान वोन ज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ यम ते वाद लूकन सत करने आमत तिम वाद इन हन हन पूरे करने युद्धन लूकन युंद एतमाद तो भरोस बरकरार थावने। जिस दिन से डॉक्टर साहब ने कहा, जब हमें दूसरे दिन हमने शुरुआत की, मैंने पिछले दिनों कुलीपोरा खानियार रहनावारी दौरा किया, अफसरों को भी साथ लिया और आगे ये अफसरों को फायदा से कब अफसर नहीं लिया। हमने कहा ये सुनेंगे इनकी बात और इनको पता है अफसरों को काम क्या, लोगों की मुश्किलात क्या है, उसको हल करेंगे तो हम इन अफसरों को अप्रिशिएट करेंगे हमेशा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नहीं करेंगे तो इनको लोगों को फेस करना होगा। दे हैव टू फेस द पब्लिक ऑफ द स्टेट। अब बिजली, पानी और रिक्रूटमेंट, बेरोजगारी, ये बहुत 3-4 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो बड़ी, और एजुकेशन पॉलिसी जो आपने कहा उसमें आज सकीना युतु का बयान आया है कि हम इसको करेंगे नेक्स्ट ईयर से। बिजली हमने कहा 200 यूनिट, वो उमर साहब ने कहा, और जल्दी ही वो जो गैस चूल्हा का है 4 देंगे हम इस ईयर में। और जो ये लेडीज़ की प्रॉब्लम है, मसलन ये गाड़ी में चढ़ते हैं फ्री होगा, ये सारा फ्री होगा। और ये 200 यूनिट पावर उमर साहब उसी के लिए दिल्ली और स्टेटहुड कन्वर्शन ऑफ स्टेट, ताकि उसमें इनको भी फ़ायदा आ जाए। अफसरों को ये बात करेंगे विद सम अथॉरिटी, वो नहीं होता है, किसी वक्त अथॉरिटी नहीं होती, इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। लिहाजा आप यकीन रखिए और आपकी वसादत से जो आपकी चैनल है, हम लोगों को यकीन दिला, जो हमने वादे किए उनको पूरा करके रहेंगे। कुछ भी हो, हम यहाँ के लोगों के मुफादात को कुर्बान करने नहीं देंगे किसी भी सूरत। टूरिज्म का एरिया है, डलगेट माना जाता है, कितना फ़र्क मिलेगा टूरिज्म को यहाँ पे? डिज़र्व करते हैं। और यहाँ एक कैबिनेट ने फैसला किया था जब हमने हुकूमत छोड़ी थी, ये सारा एरिया जो खानियार, जनाकदर, रहनावारी, ये जो धर्मसाल की तरफ है, काठी दरवाज़ा, ये सारा दिया गया टूरिस्ट का। यहाँ ये होटल बना सकते हैं, गेस्ट हाउस बना सकते हैं, तो रेस्टोरेंट बना सकते हैं। इसके लिए अगर इन्होंने शिकायत की कि कोई अफसर या कोई फर्द लाइसेंस नहीं देता, उसको देखा जाएगा और इनके साथ इंसाफ किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो डल की साफ़ सुथराई का मसला भी आ रहा है, वहाँ से मसला हमने बात की, वो भी होना चाहिए। होना क्या चाहिए, वो होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उसमें 2-4 हेड डिपार्टमेंट जो उनके विजिलेंस केस हुए थे, वो उसी में हर किसी ने अपने आप को बचाया नहीं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। लेकिन हम देखेंगे जब जो ही चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग लेंगे जिस बोर्ड की, मैं ये मसला उठाऊंगा। आज जो हट के थोड़ा बात करेंगे, त्राल में जो आज हमला हुआ नॉन लोकल पे, कैसे देखते हैं? तो नाजरीन इसी वत खबरनामा नई बज सब्द तो बे मुलाकात, फिलहाल दी इजाज़त, खुदा सवाल।